Yung kuha namin, kuha namin yun. Basic. Ito, ada madaya. 4,000 mahigit. Wala ko nakatakbo masyado si... Bayad ka dito, pagkidi. Oo, pagkidi. Yung sinabi ko dito. Pag di ka lang pa sa... Sab-sab, di nakashoot eh. Sa maganda. Kailangan. Sama sa pagkidi. Number 18. You want this 5 kg? I'll take 5 kg. Yalla. 5 KD? Yes. What size? 11? Size 11, yes. What's your size? Number 88. Gus, listen to Gus. What's your size? 9. Butch clinics inside. Sino ha? Madaya. Uy! Steal. Sab na! Sab na ako ha! Sabihin lang pala puputas eh. Basket. No good. Ba't ma-highlight si Ariel Ferrer? 10 seconds to shoot. Oh, there's a foul. Foul sino ba? 3-0? 2-0. Ngerti ka na ka? Hindi nga, wala nga sa akin eh, hindi sinend sa akin. Nabihan ko yun eh. Basket. Makabantay oh. Ewa! Grabe depensa ni Ariel talaga. May sakit po yan. Parang yan. Partida ba sa yan? Oh, lalim nun. Ha? Lang? Basket. Sakit sa mata. Dari lo pa na ulian? Agad. Wala babae. Malaysia. Kano siya? 34. 84. Tudlak ko sa matay. Uli! Judy, balik ba? Kapoy, laay kayo na yung uli po noon. Talaga, sipag lang talagang sapat talaga. Get time mo man. Number 20, no good. Boy, do it, no good. 20, there's a foul. Foul to number 79. Francis pa nakuha. First free throw. No good. Bagong habol lang yung sayo, pag-edre din. Second free throw. Wala na. Hindi, sa kanyang jersey, nilang ko. Gatot yung ngayon sa likod. 84. Number 5-3. 4-3. Muna ulitin Yel! Palakan pala ba? Tumingin na naman. Wala ba rin. Follow up. Ang laki pa.
54 to number 80. 78. Kasi sa kami kung kaya. Isit ka. Pwede na balik. Hindi mo matara, hindi mo isa pa lang agad. Buwelo kami, nasa lulo na kami. Mali rin yung matara. Dito. Skate na yan. Broadway. Dito na, papawisan tayo. Pag na, maraming tao dito. Tabla tayo. Agaw. Agaw, 34 to number 538. Wala ba na yan? 538. 10 seconds to shoot. 84. Pass to number 3, 2, 1. Pass. Exit ni Manong. Trap nyo na agad para marami na kayo. Passing by 18. Number 12. Sino mag-enjoy ha? Uy, almost shot. Grabe ba? Lakas yung sotoran din. 54. Kumain ng gulay. 84 to number 78. Time out! Time out! Galing. Today, pass to number 1. To number 20. 20. Oy, simple. Sayang. Today. Number 20. 7 seconds to shoot. Number 20. Belga. Laki. Padi. Oy, huli number 80. 80. Yan, diretso. Basket. Medyo tayo. Combination 12. 84. 5-3. 10 seconds to shoot. 8. Number 18. Naga. Baba. Salubungin nyo. Kunin mo yung Ariel. 80. Ay, naharap. 84. 84. De derecho. Oh, there's a foul. Foul si number 12. Kasi ng dikit eh. Sige lang. Wala dito, wala. Paano hindi ka pagurin? Dami na yan para mag- Sabihan dito na. Hindi ko napansin, tumawag ka pala eh. Wala pala. Wala pa foul. Wait, wait to number 80. 80, pass to number. Oy, malakas. Napunta kay 10 seconds to shoot. Number 18. 18. Wala. Sigat! 84. Pukul. Pass to number 18. Kwarta. Uy. Pass. 84. Hindi na tumalon si Eric. There's a foul. Foul si number 18. Walang mahingi ng saba. Buti niya yan. Sagad yun hanggang third quarter. Ito yung border ko, nagbigay ng tanong. Pilinda niya. Third Petro. 32 sindas to. Okay.
Second free throw. Bola berada. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Oh, basket. And the first quarter. Live yung madam. Siya na magdala pabalik. Kailan? Dan. Uy, yan. Ito yan. Bakit parehas ka ng 538? Bakit hindi makita? Basket by number 20. Makita yung ring. Si, ano? Ilaw? Uy! Sayang yun, oh. Highlight sana yun, oh. Uli na! 20. Number 20. No good. 20 again. 20. There's a foul. Foul. Parang tulala yung wine. Di, pag di nakashoot yun, 23. matulala. Kailangan makashoot yun para makakumpiyansa. First free throw. Basket. Ano bro? Ilaw? Yung ilaw? Against the light talaga mangyayari doon. Tapi ito kasi yung spotlight. Basket pa din. Limang sila. Tunga! 26. Bala! Lakas ni Wael, oh. Uy! Wala. Solo. Good ball. 26. 10 seconds to shoot. No. Well, by number 18. 18 di derecho. Nawala. 24. Pass to number 12. Oy. Ganda ng pasa sana. Tuwak mo eh. Oy. Napunta ka rin. Sa'yo pa rin. Basket. Sa kanya pa rin bagsak. Bala, lubog. Tulong! Okay. Number 20. Basket. Maika sama Bafa. Substitution. Foul si number. Wael na naman yata. Cherry. Di umabot si Bato. Bonus dito. Wala. Red foul. Jump ball. Kali's ball. Ang kulong nakapamaywang na naman. Ha? Pagod na. Gol! Cool, ano ba yan? Nabayot, Gol! Puro kayo 3-point shooter dyan, oh! Number 80. No good. Bayot! Balik, cool! Ay, kaya talaga. Number 88. No good. Si Wael! Sa'yo na, Wael! Cherry. No good. Then by
26. Wala pa rin. Ayaw mo. Teka. Number 08. Wala pa rin. Wala na. Normal ba? Number 20. Basket. Masobrahan sa ganda. Sila pa nga kumatay mo. Sila alam mo. 5-3. Hoy, sumabit. 20. 20. Agaw. 5-3. 5-3. Pass to number 08. Wala ba rin? Nabuta na 5-3. Yun! We're free! Alam mo kapos eh. Lasot talaga community ngayon. Naranggana ng tito bato mo, wala pusta eh. Wala eh. Number 80. 10 seconds to shoot. Harap, harap, harap! Last. Kaya mo yan, Wael! 7. Oh, basket count by number 12. Tatlo lang yan. Tira lang nung number 8 yan. 24, 21, 26, with number 23. Again, no good. Uy, walang kumpiyansa! Harap, oy! Leg na, leg na. Hindi. Pag naglagari ka ng naglagari. Hindi. Oh, basket. Walang gumagawa dyan eh. Pagod na si Kuya, hindi na binababa oh. 5-3. Sambal. Tumama sa pala. 5-3. 5-3. Basket by kasama bang foul. Nangaldag na si Uncle. Time out. Si Kahil. Boris Mitra. Nahihirapan ka ba kung pilitin? Parang maganit. Boris Mitra by number 5-3. Ayaw lang yata pinakamaliit na ito eh. Wala. Grab by 20. 20. Pass to number 14. 14. Agaw, number 26. Sige mo! Yan! Tama yan! 5-3. Number 80. Derecha. Basket. Ilang batang yan ang gumagawa? Mapagod yan kakalagaan. Pagod na yan. Pagod na? Quarter yan mamaya din. Pagod na? 2 minutes and 50. 23 score. 26. No, good. Grab by number 80. Oy, 23. Tira mo na! Agaw 23 mo yan eh! for 3. No good. Grab by. Balikol! Puta ya. Bato! 10 seconds to shoot. Pagod na. No good. Pagod na oh. Sino to ka? Match lang yan, oh. Yan na. Highest ball. Second quarter pa lang, hindi ka pa nakakataas sa second quarter. Nag-lift ka na. 5-3. Ayan! Number 80. Bang! Oy, technicalin kita eh. Dapat sinasabi ko bang. Sundan mo yung bola. Is Pinalaba mo yata yan eh. 26 to 28. Yung bolang sundan mo, Hall, para siya makita mo. Oh, 10 seconds to shoot. 24, 4, 3. Well by 23. Eh, yan na! 20. Pass to number 14. Nagpuan ka na naman yata. Again to number 18. To number. Oy. Eh, biyahe! 5-3 now.
Pwesto sir, pwesto. Diretso mo. Ayan. Marta, sir. 26, Bago. It's a tie again. Pensa, depensa! Harasan mo yung isa, yung ano. Siya naman ngayon ang ano yun mo. Kuna! Kuna! Uy! 34. 10 seconds to go. Si Angkol. Travel na kayo dyan. Travel. Gol! Kuha na gol! Dito pa lang sa ibabaw, gol! Gol nila agad ba? Awa siya, oh. Malaki, masakit. 36. Tira gol! 5-3. 4-3. No good. We have a fight. Oy. Number 18. Nice pass from Bawal. Number 23. 23. No good. Alang yan. Cute. 14. 14. Number 20. 20. 20. 20. Number 24. Wala pa rin. Rubber by 20. Basket. Atras. 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. And our second quarter score, Salmia versus Tribal. Championship, the game 1. Pero itong original na 5-5 kahit nung sa atin yan. Nakapalusot yan. Kung sisa, nililiit. Grabe ka na. Pinagsama-sama talaga kayo. Ito mo ba? Parang tinapyas eh. Isipin mo si Waing na yung matangkad, no? Hindi ako pa yung matangkad. Parang tinapyas ba? Okay, third quarter, Hahin score. Bola ni Hahin. Mahina pa. Ha? Mahina yung tiro. Tumira ka dyan sa gitna. Mahina ang musok ang banda. Okay, third quarter, Masur. Hahin score. Huwag kang tumira sa gitna, hindi mo makita yung ring. Change court. Sa kabila, sir. Oh, kuha na, kuha na! 23. 23. Nakalusot. Salamat. Hindi upo. Balik ka na yung upo. Wapo ba? Kinagatap. Bagan. Grab by number 18. 18. Pass to number 12. Diyan, di ko makita. Okay. Number 12. Pass. Inalabas to number 24. Nakawa. Basket. Hindi. Kung pagkagano mo pa lang, masisilaw ka na. Pero to number 84. 84. Foul. Foul si number 14. Foul. Apat lang. Split ra. So good. Okay, may malaki na tayo. 0. Second, wala pa din. Follow up. Basket na yan. Sige! Call, kuha call, yung may bola, kuha! Wag lang sundot. 12. Number 12. To number. Oy, wala. Iyon, wala pa rin. 23, wala pa rin. Ang dami nyo dyan, oh! Box, box! Basket na. Pwede po, 34, 30. 21, to number 10. 30, pull. Wala. Nakuha ng number 10. Uy, inagaw to number 12. Number 18. 18, pass to number 12. 12.
to number 18. 18. Inagaw ni number 34. Simba. Ayaw lagi goal! Ayaw. Nagano mo kasi nag-shot? Lalo mo ba rin? Dito na ka na sa kada. Pasak! Oy. 14 to number 24. Ball to number 23. 23. 10 seconds to shoot. Huli. Oy. Baba na, baba! Libre na. 21. Oy. Turnover. 32. Number 18. 14. Number 14. No good. 23. 10 seconds to shoot. Number 12. Agaw. 84. 84 basket. Mar, sugat Mar. Salubong. Salubong na yun. Wag lang sundot, ano lang. Number 18. Good 84 for 3. Bang! Naka-shot daw, sundan mo yung... Sige. Wala na, nahuli ka na. Huli na ako. Number 12. Pass to number 14. 14 for 3. Bumawi for 3. Apat na laro ko na to, di pa ako nakashot ng 3 5 minutes and 12. 21. 24. Pass. Foul number 24. Substitution. Sub. Substitution. Diyan, drop na. Trap. 5 minutes na. 5 minutes na. Okay. 5 minutes na lang oh. Trap na tayo, magtampak tayo na malaki para maghabol tayo, tampak tayo, trap tayo. Second free throw. Nahulog. Para makalamang tayo, makaba tayo. Trap na tayo, trap. Sige. 23 to number 20. 20. Basket. Kasi nakakabilo, dapat trap tayo para Remote na lang daw ko kaya. Trap tayo, trap. 21. 10 seconds to shoot. 8. There's a foul. Jogging foul. Number 20. Time out. Kali. Problem violation. Isa na, isa. Ay, magduduble kayo, wag kayo magduduble. Uli. Lalim! Shoot number 4. Oy! Nandoon si number 3. Guduble. We score 43-5-6 or 3-6.
Number 78, Nogan, Bravo by number 80. Oy, Inaga, ni number 5-3. Turnover. Gege, dipinsa. 23. Dalawa na kayo dyan, dalawa na kayo. Pass to number 18 to number 20. Again, there's a foul. Basket. Foul si number 87 or 84. 84. Sige, top the ball. Sige. Bonus metro. Oh, basket. 10 na po ang kalamangan. There's a foul. Two shots. Sab. Substitution. Sub. 23. Foul. Si Abili mo ha. Sige. First metro. Wala. Wala namang nakakahawak ng bola kanina na dire-dire. Visit. Silaw yata, pre. Second. Hindi ko na nga hinabol eh. Wala. Silaw. Isa lang. Dipa. Problem. Oh, sige. Bawi kayo. 2 minutes. No good. Grab by Sharwi. Wala pa din. 22 mabilis. Pass to number 23. Malakas. Number 12. Wala. There's a foul. Kita, Col. Foul si number 08. Number 20. Natabi. Naaga. 55-38. There's a foul. Foul si number 08. Oh, 23. Substitution. Sige. No good. Nice. Agaw. Yun, naiwanan lang. Sige. By number 84. Uli. Tikit. Bila. Kuha na. The ball. Agaw. By number 0. Pass to number 84. Isa pa. Isa diri o isa. Wala na. Yay. Wala na. Nice. Agarlan. 5-3. 5-3 tungkol dali. 5-3. Ay, natin. Apat na lang kalaban. Harap. Nice. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Just shoot. Sayang. Bola agad. Sa atin ba yan? Dala ni... Ano po? Sa atin. Okay, back to the ball game. Kalye's ball. Bola ni Kalye. Fourth quarter. Kalye's ball. Kyle, balik mo agad bola. Oh. Bola. No good. Rubber by 20.
Wild, dito ka na, Wild! Number 23. Sagad, isa. Edit. Dahil sa foul. Foul si... Yung push-shot yung sa akin. Push-shot. Yung sa akin walang push-shot. Foul si number Matake tapos. Kahit yung kay Jan doon sa gilid. 78. Yung pinitik siya. Hindi nila nakikita yun. First free throw. Walang free throw lang. Not counted daw, not counted. Stepping. Oh, not counted? Not counted, not Not counted. counted. Nice one, Paul. Five three. To number 26, basket. Wild, dito ka na, Wild! Number 20. 20. Ayaw mo pa agaw? Number 20. Basket. Go! Dito na si Wild, bait na nanghihintay pa doon. 5-3. Ay, there's a foul. Foul si number 28. Oh, number 18. Iwan mo dyan, di naman titira yan dyan eh. Layo nun. Number 26. 10 seconds to go. Bawi, bawi! Wild! Diyan ka para pag may nakalusot sa'yo. 23. Arang-arang. 23. Oh, hinatid na naman. Hindi man humarang. Hirap sila. Balik ka. Yun ang papalitan. 26. 26. Pass to number 53. To number 08. Bang! Number 3. Huli! Huli! Good, good! Inagawan. Number 17. Basket! Siya na lang. Kahit wall. Kaya nasuot na ni Bay Erwin yung Pang Murami no? 23. Oh, no good. Grab a by. Sorry. Pass to number 73. 5-3. 5-3. No chance. 5-3. To number 84. 84. To number 78. Grab a by. Tanggal ng pasa. 18. Sinaharas ni number 0. Pasa kay number 20. 20. Yeah, basket. Number 20. Warning for delay. Warning, delay the game. Number 20. Bagal ng pasa, sayang. He scored 5-2-49. Last 7 minutes and 10. 26 for 3. Grab a ball. Oy! Pinampas. Bola ni White. Hindi na grip. Nakuha yun. Highlights. Batuan. Pass to number 24. 24. Oh, pa! To number 12. Lalim! To number 20. 24. 3. Ay, wala. Number 18. Pasa pala yan. Sumasama kasi sila ng tema 3 Pasa pala kay number 18. Nakita nila may dumikit na. Walay kayo paminsan-minsan. Last 6 minutes and 30. Number 08 for 3. Wala tinamaan. Dahil pinalabang mo siguro yan kanina. Wala na eh, pinagpahinga ko yun. Baka tinabihan mo. Hindi din.
Number 12, ipasa mo. Sorry. Basket, Michael, sama bang foul? Oy! Oy! Sagat mo! Mamaya mo na ipasagad. Papaw lang man sa karunoy. Ipasagad na nato na dong. Bonus metro. Uli, nice! Ah, go ba? Isa na lang. Sila lang. Uli. Uli! Baba mo. Back to back. Uli. Nice. Ula. Nice. Saba. Sagad. Dikit tapon. Uli. Nice. Gawin na lang, 26, to number 5-3, to number 4. Uli board. Number 12. Oy, Push. 5-3 now, 5-3, to number 4. To number 8, again. Atra! Uli, Isa boy! pa, uli! Uli. Ay, sayang. Number 12. Baba! Harangin mo. YD3 basket. Yan na. Minute na. 4-3, wala. The record by number 24. 24. Uli na. 24, there's a foul. Nice D. Foul si number 6. 56. Substitution, sub. Tatlo foul natin, tatlo. Ano lamang niya? And seconds to shoot. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ay, agaw. Tatlo kayo, oh. 5-3. 5-3. Nice. Basket. Ay, foul. Uy! Oy! Hindi nyo binigay. 5-3. Tatlo sila. Offensive foul. No shot. Ano yun? Offensive daw. Nag-guard siya. Number 88. No good. Run by 0-8. 84 now. 84 ang may tangan mula. 5-3. Basket. Dog, kabila! Hoy, wala na to! Hoy, yun ang... Nice. Ate na. Nice win. Oh. Sagad. Sorry. Pass to number 26. To number 7. Minutes sa 90. Fahil Sual. Fahil, no more time out, sir. Ganun pa rin ako, trap. Si Fahil. Wala sila remote. Patay kayo ngayon dia. Tayo full pa eh. Uli. Hindi mo tayo nag-time out mo lang kanila. Huli na! Uli sa ano yun, ha? Number 18. Sinubo. No good. Run by Cheroy to number 78. Nice one. Hit again. Atras kayo isa, Dol! Galing, Dol! Hindi. Ganda.
Hoy, nagmura! Technical. Technical. Nice rep, nice rep. Technical foul number 18. Inano na eh. Masama yung tama na to. Lateral, legal play tayo. Lateral, okay. Reklamo na yung bola tao. Warning lang muna. Bakit hindi kalagad? Technical foul number 18. Yan nga, nadapas yan eh. Technical free throw. Yaman na pre, pre. Ayaw tanggapin. Puro yan eh. Technical free throw basket. Si Janjan nga kanina dito Wala natin. si Janjan eh. Si Jan nga dyan ha. Ano lang. Desisyon din naman ng referee na yun eh. Pwede siya magreklamo. His score 66-56. Ah, yun. Technical yun. Wow, technical. Last 2 minutes and 45. Offensive na ba dapat yun doon? 10 seconds to shoot. Number 20. No good. Rebel by 84. Ipinasa ka number 18. Hoy, kalma! Number 18. Pass to number 14. 14. Basket. Gamit oras na kayo, gamit oras. Ford, pasok mo lang. Ayan. Gamit oras na kayo. 84. No good. Rebel by. Ensa! Dapat! Uy! Good! Last 2 minutes. 5-3. 5-3. Pass to number 08. Pasok po! No good. Rebel by. Wala, hindi pinakasok. 20. Ayaw, nagkakalaw pase. Number 20. Number 20. Basket down. Time out. Okay. Dr. Morgan. Last 1 minute and 40. Score 66-60. Dong, bigay kay Jan bola dong. Dong, clear na, clear. Clear nyo. Dong, ikot dong sa ping. 10 seconds to shoot. 5-3. Pass to number 0. 5, 4. Basket. Uli! Papa! Dipinsa! Last 1 minute and 10. Hawak dong, hawak. Gamit oras. Gamit oras, Ford. To number 26. Dong dyan, gamit oras. 5-3. 10 seconds to shoot. Atake mo na. Sus! Ang sakit nga na. 78. Nakagal. Rebel by 26. 26. Wala na dong. 10 seconds to shoot. Yaman na. 8, 7, 6, 5, 4. Yan! And 3. Uli! No good. Bravo by 14 again. Wala. 17. Ayan naman na. Last 25 seconds. Tawid mo lang. Huwag mo na kahit hindi mo na yung tira. Last 15. 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Yan niya, yung jersey ko, siyempre. Gitsap ba? Gitsap. Kung maroon siya, yung maroon po biyata. Video daw. Video yan. Lapitan.